अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 59R यारू वाला, ये गांव है खानेवाल का। और यहाँ पे शादी है जी चौधरी नासिर अब्बास सऊ साहब के साहबजादों की, जो कि स्पेन में मुकीम है। और यहाँ पे आज उनकी मेहंदी नाइट थी, और मेहंदी नाइट पे उन्होंने पाकिस्तान के मशहूर फोक सिंगर मुजाहिद मंसूर मलंगी साहब को दावत दी। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हैं, एक्साइटेड हैं, उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने सुनी है। तो मुझे, क्योंकि मैं इनके इंटरव्यू के लिए काफ़ी दफ़ा कोशिश कर चुका हूँ, जंग जाना चाहता था, लेकिन यहीं पे मुलाकात होगी। तो मुख्तसर वक्त के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, आप लोगों को मिलवाते हैं, इनसे ढेर सारी बातें करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जनाब? मुजाहिद मंसूर मलंगी, ज़ाहिर बात है, मतलब सिंगिंग के लिहाज से कैरियर आपका कोई 25-30 साल पुराना तो है। जो गायकी का सफ़र है, ये स्टार्ट कैसे हुआ? और ज़ाहिर बात है, अब तो एक आप पीक पे हैं, पहले वाला मुजाहिद मंसूर मलंगी और अब वाले में क्या फ़र्क समझते हैं? ये तो इंसान के खुदे जंगे आ वञे वो पहले वाला अगर जे याद रख लवे तो वो बहुत बड़ा बंदा होता, बोल वञे तो कहीं काम तो नहीं होता। तो इतनी साल का मकसद है नहीं, क्योंकि साढ़े अबाओ अजदाद दे विच हाजी मंसूर अली मलंगी खुद एक गायक हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने बाबा गायक हैं, उन्होंने उस्ताद गायक हैं पे 15 साल मैंने भी हो गए, क्योंकि मैं उन्होंने भी बड़े कम अरसा नौकरी कर सकिया, या कि मैं उस्ताद शफकत अब्बास शफकत साहब को भी सीख चुकिया जो कुछ आज ये थोड़े सामने पिया। बहरहाल दौर इंसान का जिंदगी के विच इक्को होंदा, इंसान तब्दील होंदा, ये नहीं आख्या वैदा भी दौर हूँ चेंज हो गया है, दौर वो होंदा इंसान चेंज हो गया। भावें माली हालात नाल चेंज हो वने, भावें माली हालात अच्छे हो तो मुड़ वक्त माली हालात माड़ा आ वने, दौर वो होंदा इंसान चेंज हो गया है। बहरहाल बहुत अच्छा गुजरता पिया और बहुत अच्छा महसूस करें, लोग मोहब्बत करें, प्यार करें। साडा एक मुआशरा है पिया, साडा एक पाकिस्तान का एक त्यौहार होंगे, कोई डिसिप्लिन है, जिस तरह शादियां पिया, शादी होती खुशी नाल, खुशी दे विच अगर उन्होंने दिल चाहे तो उस नखानी करा सकते, इबादत करा सकते, उन्होंने दिल चाहे तो वो मौसीकी करा सकते, उन्होंने दिल चाहे तो वो गावन बजावन वाले छड़ सकते, उन्होंने दिल चाहे तो वो वालीबॉल करा सकते शादी से, उन्होंने दिल चाहे तो नेज़ाबाजी करा सकते। जो शादी वाले या खुशी वाले या मेले वाले दिल होंदा है वो उन्होंने ही कराना होता। तो लिहाजा जो लोग सन शादियाँ ते सडेंदे असा उन्होंने खुश करन वेने, साढ़ा दिल नहीं होंदा कि सन शादी ते सडेंदे असा उन्होंने नाराज़ करके वापस आ जाए भी। बहरहाल जो भी है बहुत अच्छा जा रहा है। हाजी मंसूर अली मलंगी साहब का आपने नाम लिया, वो आपके उस्ताद मोहतरम है, बल्कि उनकी जो शागिर्दी है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मलंगी ख़ानदान से लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप उनके शागिर्द हैं या उनके ख़ानदान से, और अगर आप उनके ख़ानदान से नहीं हैं तो आपके ख़ानदान में दीगर भी कोई भाई कज़न कोई मतलब गुलकारी से वाबस्ता हैं? देखो जी, मंसूर अली मलंगी साहब दे अणगिनत शागिर्द हैं पे कि जिन्हों के पिछू कोई चंद एक शागिर्दा दे मैनू ना याद हैं पे सलीम अख्तर सलीमी साहब मरहूम, और भाई शहजादा आसिफ अली गिरानी साहब मुल्तान उन्होंने शागिर्द हैं, अहमद नवाज चीना साहब उन्होंने शागिर्द हैं पे, और भी काफ़ी सारे वासिफ अली मलंगी साहब उन्होंने शागिर्द हैं पे। और जो भी कोई पाकिस्तान दे विच गायक है, जब तक वो मंसूर मलंगी का सॉन्ग महफिल दे विच या रिकॉर्डिंग दे विच ना के तब तक वो खुद भी हिट नहीं हो सकता। और मेरी उन्होंने रिश्तेदारी है माँ की वजह तो, वालिद की वजह तो उस ख़ानदान के नाल मुंसलिक का या रिश्तेदारी के वजह तो उन्होंने बेटा शायद मंसूर मलंगी, जो कि उन्होंने शादी साड़ी फैमिली च हुई है, साढ़े मुलेर के मामू मेरे का बेटा है कि उसकी शादी आई साहब की फैमिली च हुई है, इस तरह की साड़ी रिश्तेदारी है। बहरहाल गल रहेगी मौसीकी की, ये ज़रूरी नहीं होता भाई किसी घर के विच कोई बंदा मौसीकी करें दो तो बहुत उस मौसीकार जमदे, क्यों जी? बिल्कुल वकीलों के घर कभी कभी वेल्डर ही जम पाते।
کیوں جی بالکل جی ضروری نہیں ہوتا وکیل دا پتر وکیل ہوئے یا گلوکار دا پتر گلوکار ہوئے. بہرحال ہر کسی نو اللہ پاک ترقی دے تے او ایک منسلکی ہے ساڈی انہاں دے نال جو کہ بڑی پذیرائی بھی ملتی ہے اور انہاں واسطے دعا بھی نکلتی ہے انہاں دی وجہ تو سب آج تک. اچھا کھانے وال سے آپ کی خصوصی محبت ہے. پیر سید اخلاق حسین گیلانی شاہ صاحب جو ہیں وہ آپ ان کے پاس آتے بھی رہتے ہیں. ابھی عرس بھی ایک آ رہا ہے میلہ, تو وہ کون سی ڈیٹ کو ہے آپ وہاں پرفارم کرنے آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے کھانے وال سے بہت سارے سننے والے ہیں. میں اتنے دو انہوں دے ایونٹ گزرے نیزہ بازی کے حوالے نال بھی ویسے انہوں دے عرس مبارک تے بھی 2 دفعہ میں موسیقی دے حوالے نال آیا, 1 دفعہ میں نیزہ بازی کے حوالے نال آیا. انشاءاللہ تعالیٰ 25 اور 26 اکتوبر دوبارہ میں آنا نیزہ بازی دے حوالے نال. اتنے میں سنگنگ واسطے کو نہیں آنا. ویسے بھی میرے مرشد میں آخ بھی دے نہ پیڑ دے وچ نیزہ بازی دے دوران سانوں کوئی مطلب خوشی دا ہوتا ہے کوئی دوست سنا دے تو میں سنا دے کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ سارے مرشد اور اچھا ایونٹ کرا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو ایونٹ ہے یہ شادی کا, اس کے لیے کیا فیل کر رہے ہیں, کیا تیاری ہے؟ ظاہری بات ہے, کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھو جی شادی اس دے کوئی محنت نہیں ہوتی. میں اسٹیج تے جاؤنا تے میں ٹھیک گا سا, اگر میں عوام میرے مقصد دی مل ویسی تو میں وہ چیز گا سا جڑی انہیں پسند آ سی. اگر میں اسٹیج تے ونجا تے وہ اپنی گلاں نوں لگے رہن تو میں تنوں ظاہر ہے وہ ڈاکٹر یاد آنا تو ٹیکا لوا کے گھر وے. لاسٹ پہ آخری سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے کہ اگر مجاہد منصور ملنگی سنگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ سنگر نہ ہوندم تو نہیں پتہ ریڈی لاواں تے وہ منجر تے کی نہیں کا صحت کمزور ہے تے نہیں پتہ, میں نہیں پتہ میں کیا کراں. ٹھیک ہے, جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں, جو آپ کو سنتے ہیں, ان کے لیے لاسٹ پہ کیا پیغام دینا چاہیے؟ جڑے سننے والوں دی مہربانی ہے, انہاں دی وجہ تو اساں اپنے بچیاں دا رزق کمیندے ودے ہیں. یہ انہاں دی مہربانی ہے جنہاں سانوں سن کے جی کٹھیاں ہو کے سان پذیرائی دیتی ہے یا اچھے اچھے کمنٹ کیتے ہیں جی, انہاں دا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے جی. ویورز, جنگ کی جو دھرتی ہے وہاں پہ جو سنگرز ہیں, شاعر ہیں, وہ بہت ہی فنکاروں سے بھری پڑی ہے, اور جو بڑی زبردست کھلی اور بہترین باتیں آپ نے سنگر مجاہد منصور ملنگی سے سنی, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.